दोस्तों, इंडिया को फ्रांस से 5 मज़ीद राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस ज़ोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। एक तरफ इंडियन राफेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की जानिब से JF-17 तैयारों की टेक्निकल बुनियादों पर राफेल पर सबकत से मुतालिक दावे भी किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप JF-17 थंडर और राफेल तैयारों का कंपैरिजन देखेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राफेल में वो क्या ख़ास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़श्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया, तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनंदन को तो एक दिन बाद छोड़ दिया गया, मगर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक चीज़ की बहुत कमी महसूस हुई, जिसके बारे में उसने कहा था कि अगर इंडिया के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़ये का नतीजा बेहतर होता। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफेल मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे अब इंडिया पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि राफेल तैयारे में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इनका शिद्दत से इंतज़ार था। राफेल जोहरी या न्यूक्लियर मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर, जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी या एटॉमिक असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल तैयारा फ़िज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मेराज 2000 की जदीद शक्ल है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मेराज 2000 तैयारे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन के मुताबिक राफेल की टॉप स्पीड 2020 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस तैयारे की हाइट या ऊंचाई 5.3 मीटर, जबकि लंबाई या लेंथ 15.3 मीटर है। इस तैयारे की फ़िज़ा में भी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। राफेल को अब तक अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और कैपेबल जंगी तैयारा है। राफेल की ऑपरेशनल कैपेसिटी 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे Su-30 की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। राफेल तैयारा पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है। इसके अलावा समंदर में चलते हुए तैयारा बरदार बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी उतर सकता है। दोस्तों, राफेल के बाद अब हम JF-17 थंडर के हवाले से कुछ हक़ाइक़ और इसकी खसूसियात पर बात करेंगे। JF-17 का किस्सा 1995 से शुरू होता है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुतालिक एक MOU पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल 2003 में तैयार हुआ,
جبکہ پاکستان ایئر فورس نے 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF-17 طیارہ F-16 فالکن کی طرح لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والا طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR یعنی بیانڈ ویژول رینج میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین MiG-21 کو مار گرایا، تو اس کے ساتھ JF-17 کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہیں جو رافیل کی بھی بڑی خوبی شمار کی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ٹارگٹ کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اور یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سابق ایئر وائس مارشل شاہد لطیف کے مطابق تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ سب کچھ تو JF-17 میں بھی ہے جو رافیل کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اگر رافیل 4th جنریشن ہے تو JF-17 میں 4.5 جنریشن تک صلاحیت ہے۔ شاہد لطیف مزید بتاتے ہیں کہ JF-17 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کو کسی بھی خرابی کی صورت میں ہر بار فرانس کا رخ کرنا ہوگا، جبکہ پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ جب مرضی اور جتنے مرضی طیارے بنائے۔ اب تک 100 سے زائد JF-17 طیارے تیار کر کے فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان ایک سال میں 24 JF-17 طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 کی ڈیزائن لائف 4000 گھنٹے یا 25 سال بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طیارے میں نصب ریڈار سسٹم کی بدولت JF-17 بیک وقت 15 ٹارگٹس کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 ٹارگٹس کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ تھے JF-17 اور رافیل طیاروں کے حوالے سے کچھ حقائق۔ ان دونوں طیاروں میں سے کون سا طیارہ آپ کے خیال میں زیادہ کیپیبل ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔